अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि मेरे सारे लिसनर्स, मेरे सारे व्यूवर्स अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, खैर से रखे और तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे, आप लोगों की मुश्किलें आसान करे, दुआओं को शर्फ़ कबूलियत बख्शे। आज जो हमारा टॉपिक होगा ना, वो होगा ही इस बारे में कि आप हफ्ते के हर दिन पे क्या चीज़ पढ़ लें कि आप मुस्तजाबुद्दावात लोगों में से हो जाए। मुश्किल काम नहीं है मुस्तजाबुद्दावात बनना, सिर्फ यकीन, यकीन, बेहद यकीन और ये तवज्जो रखनी कि किस दिन पे हमने क्या चीज़ नहीं छोड़नी। भले ज़्यादा पढ़ लें जितना, लेकिन उसको ना तर्क ना करें। आज वो मैं बताऊंगी। उसके अलावा यही सबसे ज़रूरी बात है। ये उससे पहले मैं आपको चंद एक अच्छी बातें बताती हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बस अपनी दुआओं में आप मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे मियाँ को, बहन भाइयों को, उनके बच्चों को, सबको याद रखना। मेरी दुआओं में आप सब लोग हैं। और अल्लाह का शुक्र है जो हमारे नए जो हमारे लिसनर्स और व्यूवर्स हो रहे हैं ना, उनके लिए भी मैं वेलकम कहती हूँ। और उनको कोई चीज़ पूछनी हो, कहनी हो तो वो पूछ सकते हैं। मैं उनके हर जो भी उनका आता है क्वेश्चन उसका जवाब देती हूँ। अल्लाह ताला सबको खुश रखे और हमें अमल करने वालों में से बनाए। बात यह है कि हम अमल करें। अल्लाह के नाम तो है ही पावरफुल। या अव्वलुल-अव्वलीन व या आखिरुल-आखिरीन व या ज़ल कुव्वतिल मतीन व या राहिमुल मसाकीन या अरहमर राहिमीन या अकरमुल अकरमीन या अजवदुल अजवदीन या ज़ल जलाली वल इकराम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन माहु अहलहु, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन माहु अहलहु, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन माहु अहलहु। अल्लाहुम्मा अंता खलक़तनी व अंता तहदीनी व अंता तुतिमुनी व अंता तस्कीनी व अंता तुमीतुनी व अंता तुhyयीन। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो चलें, अब हम अपनी अल्लाह की दुआ, उसकी मदद मांगने के बाद हम अपने काम की बात की तरफ चलते हैं। अल्लाह का रंग, अगर आप भी ज़माने के साथ ज़माने की तरह चलते हैं तो आप भी ज़माने वाले हुए। हालांकि पता है कुरान में अल्लाह ने कहा है ज़माने को बुरा ना कहें, ज़माना अल्लाह खुद है। लेकिन बाहर एक गलत आम बात बना हुआ है, यही ज़माने में चल रहा है, ये कहना हालांकि गुनाह है। ये मैं आपको सही बात बता दूं कि ज़माना अल्लाह ने कहा है मैं हूँ, अल्लाह है। क्योंकि उसकी मर्ज़ी के बगैर थोड़ा टाइम चल रहा है, या महीने या हफ्ते या साल, वो चला रहा है, उसके हैं। बहरहाल अगर मैं ये कह देती हूँ, अगर हम मौजूदा वक्त में जो हालात है उसके साथ चलेंगे तो फिर तो हम भी उनके ही साथी हो गए ना, फिर तो कोई फ़र्क नहीं रहा। जिसका अंदाज़ अलग है, जो इस दुनिया के तरीके पर नहीं चलता, अपने रब के बताए हुए तरीके पे और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निभाए हुए तरीके पर चलता है, वो इस ज़माने में सबसे मुनफरद है। उसी ने अल्लाह को राज़ी कर लिया और अल्लाह ने उसी को राज़ी करना है जिसने अल्लाह को और उसके रसूल को राज़ी करना। ये ना देखे कि कोई क्या कर रहा है, ये देखे कि अल्लाह का क्या हुक्म है। क्या हम उसके मुताबिक चल रहे हैं जो अल्लाह ने कहा है? क्या हम वो उस चीज़ों से रुक रहे हैं जो अल्लाह ने मना फरमाई है? क्या हम जो अल्लाह ने हमें कहा है ये करो, मुझे रज़ा, मेरी रज़ा के लिए ये करो, ये करो, और अल्लाह ने कहा मेरे बंदे वो हैं जिनकी पुश्त बिस्तरों से अलग रहती है, यानी कि वो रातों को उठ उठ के अल्लाह को याद करते हैं। अगर रातों को उठ उठ के याद करने वाले नहीं बनते, कम से कम दिन में तो उसको याद करने वाले बन जाए ना हम सब लोग। अल्लाह हम सबको तौफीक दे
اور ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے اور اللہ ہمیں عبادت کے شوق کو بڑھاتا جائے۔ آمین الہی ثم آمین۔ اللہ ہمیں تیری رضا کے حصول کے لیے دن رات کوششوں میں مصروف کر دے۔ آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے اللہ اور سب تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ عدد خلقہ، اتنی تعریف جتنی اس کی مخلوق ہے۔ مخلوق صرف انسان نہیں ہے، سمندروں کے اندر، آسمانوں کے اوپر، پتہ نہیں کون سے اور سیارے ہیں ان کے اندر، نیچے اوپر، جو بھی جاندار ہے اس کی تو مخلوق ہے نا، اسے تو پیدا فرمایا تیری مخلوق کے مطابق۔ ورضا نفسی ہی، اور اتنی تیری تعریف چاہتے ہیں جس سے تو راضی ہو، جو تجھے پسند ہو۔ وزینت عرشی ہی، اور تیرے عرش کے وزن کے مطابق۔ ومداد کلمات ہی، اور تیرے کلموں کی تعداد کے مقدار کے مطابق۔ مداد کلمات ہی، تیرے کلموں کی جتنی تعداد ہے اس کے مطابق ہم تیری تعریف کرتے ہیں۔ کیا شان ہے میرے اللہ کی، کیا شان ہے میرے اللہ کی، کیا میرے طاقت والے کی شان ہے۔ کوئی ہے جو اندازہ بھی کر سکے؟ نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتی ہوں تیری نعمتوں کے زوال سے، اور تیری عطا کردہ عافیت کے بدل جانے سے، اور تیری سزا کے اچانک وارد ہو جانے سے، اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے۔ تو یہ پتہ کون سی دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجاءت نقمتک و جمیع سخطک لا الہ الا انت۔ یا آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم عافنا فی بدنی، اللہم عافنا فی سمعی، اللہم عافنا فی بصری، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجاءت نقمتک و جمیع سخطک لا الہ الا انت۔ 3 دفعہ اگر ہم ہر نماز کے بعد پڑھ لیں تو بس پھر ہمیں کوئی ٹینشن نہیں رہ جاتی۔ ہمیں دنیا اور آخرت کے پچھتاوے سے محفوظ رکھ، ہمیں تو بے شمار نیکیوں کے مواقع عطا کر ان موقعوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اچھا، آج میں آپ کو اپنے ٹاپک پہ جانے سے پہلے ایک بہت ہی کام کی چیز بتاتی ہوں کہ جو میرے دل میں اتر گئی۔ آج میرے سے چھوٹی بہن ہے، اس نے یہ میسیج بھیجا ہمارے فیملی کے گروپ پہ، اور میں نے پڑھا تو میں ششدر رہ گئی۔ اللہ اس کو اجر عظیم دے۔ تو میں نے فوراً کہا کہ میں یہ ضرور اپنے ایپیسوڈ میں اس کو شامل کروں گی، تاکہ جب بھی مجھے یہ چیز کا خیال آئے تو میں اس کو سن سکوں، سیو ہو جائے گا۔ مولانا روم کے جواب غور طلب ہے۔ مولانا روم سے 5 سوال پوچھے گئے، 5 سوال مولانا روم سے پوچھے گئے، تو ان کے جو جواب ہیں نا وہ غور طلب ہے۔ پہلا سوال، خوف کس شے کا نام ہے؟ کسی نے مولانا رومی سے پوچھا خوف مولانا کس شے کا نام ہے؟ انہوں نے کہا غیر متوقع صورتحال کو قبول نہ کرنے کا نام خوف ہے۔ غیر متوقع صورتحال، جو کوئی بندہ نہیں سوچ رہا لیکن اس کے ساتھ ہو گیا، اس کو قبول نہ کرنے کا نام خوف ہے۔ اگر ہم غیر متوقع کو قبول کر لیں تو وہ ایک مہم جوئی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس غیر متوقع کو قبول کر لیں تو وہ ایک مہم جوئی میں تبدیل ہو جاتا ہے، اللہ کر دیتا ہے۔ دوسرا، اس سے سوال کیا مولانا حسد کسے کہتے ہیں، یعنی جیلسی؟ تو انہوں نے جواب دیا دوسروں میں خیر و خوبی تسلیم نہ کرنے کا نام حسد ہے۔ اگر اس خوبی کو تسلیم کر لیں تو یہ رشک اور کشف یعنی حوصلہ افزائی بن کر ہمارے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اللہ کرے ہم میں حسد ہے تو ختم ہو جائے، ہم میں بلا وجہ کسی کے اچھے ہونے سے ہمارے دل کو تکلیف آتی ہے تو اللہ ہمیں اس بری چیز سے، اس بری بیماری سے نجات دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو حسد کرتا ہے نا اس کو کوئی بھی سزا دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی سزا یہی کافی ہے کہ وہ اپنی لگائی ہوئی آگ میں خود ہی جلتا ہے۔
اللہ نے جس کو دیا جو دینا ہے وہ اسے دینا. کون کس کی ضرورت ہے کہ اللہ کی تقسیم کو بدل سکے؟ اور جب ہم میں آپ میں کسی میں حسد پیدا ہوتا ہے نا, اس کا مقصد پتہ کیا ہے کہ ہم اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہیں. ہم نے اس کی تقسیم کو نعوذ باللہ ڈینائی کیا ہے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. ہونا تو وہی ہے جو میرا رب کہے گا. تو پھر حسد کو کرے ہی نا. ہاں آپ رشک کر سکتے ہیں کہ یا اللہ تو نے اس کو یہ چیز دی ہے, شکل خوبصورت یا عقل خوبصورت یا اولاد خوبصورت یا گھر خوبصورت یا کام اچھا بہترین, تو مجھے بھی دے, اس سے بھی اچھا دے, اس کا اس کے نصیب کر اور مجھے اس سے بھی بہتر عطا کر. تو پھر آپ کو کوئی گناہ تو نہیں ہے نا. آپ اس طرح مانگیں, میں اس طرح مانگوں, بجائے یہ کہنا کہ یا اللہ اس کے پاس یہ نہ رہے. یہ بری بات ہے, اس کا بہت گناہ ہے. اچھا جی, آپ تیسرے پہ آ جائیں. غصہ کس بلا کا نام ہے؟ انہوں نے پوچھا غصہ کس بلا کا نام ہے؟ جواب, جو امر ہمارے قابو سے باہر ہو جائے اسے تسلیم نہ کرنے کا نام غصہ ہے. یہ مولانا رومی نے جواب دیا, اس کا نام غصہ ہے. اور اگر تسلیم کر لے کہ یہ امر اس کے قابو سے باہر ہے تو غصہ کی جگہ عفو, درگزر اور تحمل لے لیتا ہے. کتنی خوبصورت چیزیں یہ تینوں, عفو, درگزر اور تحمل. اللہ ہم میں یہ سب چیزیں پیدا کر دے. انسان ہے نا ہم. اور پھر اس نے چوتھا سوال کیا, نفرت کسے کہتے ہیں؟ مولانا نفرت کسے کہتے ہیں؟ جواب, کسی شخص کو جیسا وہ ہے ویسے تسلیم نہ کرنے کا نام نفرت ہے. اگر ہم غیر مشروط طور پر اسے تسلیم کر لیں تو یہ محبت میں تبدیل ہو سکتا ہے. کتنی اچھی بات ہے. لیکن ہم نے تو کسی کو زیر کرنا ہی ہوتا ہے نا کہ جو وہ ہے یہ وہ غلط ہے, آپ کو غلط فہمی ہے, وہ ہے ہی نہیں. ہمارا ضرور کام ہے کہ ہم ہی بس اعلیٰ ہیں اور باقی ساری دنیا بری ہے. یہ بات ہے. پانچواں, زہر کسے کہتے ہیں؟ تو جواب آیا, ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو زہر بن جاتی ہے, خواہ وہ قوت ہو یا اقتدار ہو یا انانیت ہو, دولت ہو, بھوک ہو, لالچ ہو, سستی ہو یا کاہلی ہو, عزم و ہمت ہو, نفرت ہو یا کچھ بھی اور ہو. دیکھیں یہ توجہ کے قابل تو ہے نا یہ بات. کتنی پیاری باتیں ہیں جو مولانا سے 5 کویسچن کیے گئے اور جس کا مولانا نے ان 5 کا جو جواب جو ہے عقل مندی سے اور بڑے فہم و فراز سے بصیرت سے دیا. کتنے پیارے جواب ہیں. اگر ہم اس کو اپنے دل میں بٹھا لیں اور ان پر عمل کریں, بندہ سیکھتے سیکھتے سیکھتا ہے. کہتے قبر کے اندر پہنچنے تک انسان سیکھتا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو سیکھا سکھایا ہوں. کیسے؟ ہم تو غلطیوں سے خطاؤں سے بھرے پڑے ہیں. لہٰذا ہم نے تو مرتے دم تک سیکھنا ہی سیکھنا ہے. انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اچھا سیکھیں اور اچھا عمل کریں. آپ نے اب یہ یاد رکھنے ہیں کہ مولانا رومی سے کیے گئے 5 سوالات کیا تھے اور ان کے جوابات کیا تھے. تو آئیں اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف جاتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں, میں دعا کروں اور وہ قبول ہو جائے, میں مانگوں اللہ مجھے عطا فرما دے, کسی بندے کا محتاج ہی نہ کرے, آمین اللہم آمین, کسی کو نہ کرے, اپنی مخلوق میں ہمیں کبھی آخری سانس تک کسی کا محتاج نہ کرے. اس کا در کھلا ہے, 24 گھنٹے اس سے مانگے. دروازہ نوک کرے, پھر کرے, پھر کرے, پھر کرے, پھر کرے, کھل جائے. کب تک اللہ نہیں کھولے گا؟ کب تک اس کو ہم گناہ گاروں پہ عیبداروں پہ رحم نہیں آئے گا؟ وہ رحیم ہے, وہ کریم ہے. اس نے کہا ہے میری رحمت, میرا کرم, میری محبت ہر چیز پہ حاوی ہے. میری رحمت, تو اللہ کی رحمت پھیلی ہوئی ہے. ہمارے گناہ اس کے آگے ایک چونٹی بھی نہیں ہے, بڑے سے بڑے گناہ بھی. بس توبہ سچے دل سے کر لیں اور آئندہ نہ کرنے کا عزم, وہ بڑا مہربان. تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا چیز ہے جو آپ اس دن کو پڑھ لیں, آسان ہے, مشکل بھی نہیں ہے, تو آپ انشاءاللہ مستجاب الدعوات بن جائیں گے. ہر مقصد میں آپ کو کامیابی ہونے لگے. جب چاند نیا نکلے نا, ابھی تو میرا خیال چاند کی 14 یا 15 یا کچھ اس طرح ڈیٹ ہو گئی یا 13, کیونکہ کل میں
फैसला आबाद से वापस आ रही थी अपनी नंद के उधर गई हुई, तो जब मैं 2 दिन पहले जा भी रही थी तो मैंने देखा था चांद रोशन था काफ़ी, तो मैंने कहा 13-14 या इस तरह ही डेट होगी। कल भी इसी तरह मेरे जहन में आया, लेकिन मैंने चेक नहीं किया, बहरहाल ये तो अभी यही होगी। आपने क्या करना है, जब चांद नया निकले तो पहले जुमे से स्टार्ट करना है। आज आप अपने फ़ोन में अलार्म लगा लें कि जब नया चांद निकले उसके पहले जुमे पे आपने कुछ पढ़ना है। वो जुमे का मतलब है जुमेरात की रात पे आप पढ़ लें। जुमेरात की रात को आप जुमे की रात बोलेंगे ना, तो अगर आपकी रात मिस हो गई है तो आप जुमे के दिन को पढ़ लें। लेकिन अफजल बहुत है, रात भी, दिन भी अफजल है, लेकिन आप रात को ही पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे कोई बात नहीं, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। आपने ये यानी जुमा की रात या जुमा के दिन से स्टार्ट करना है। जुमे को आपने क्या पढ़ना है, या अल्लाहु या हू, या अल्लाहु या हू 1000 मरतबा अव्वल आखिर अल्लाह की तारीफ़ करने के बाद दुरूद शरीफ कोई सा भी, उसके बाद या अल्लाहु या हू। पहले अल्लाह की तारीफ़ ज़रूर किया करें, चाहे आप तीसरा कलमा पढ़ के, चाहे चौथा कलमा पढ़ के, चाहे कुछ भी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ के, क्योंकि अल्लाह पहले है। फिर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजें, उसके बाद आप पढ़ें या अल्लाहु या हू। ये बड़े बड़े बुजुर्गान दीन का वजीफ़ा है। हू अल्लाहु 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 वो पढ़ते हैं ना, हम भी अपने जिक्र में पढ़ते हैं अपने कमरे में। लेडीज़ ऊंचा ऊंचा तो नहीं पढ़ सकते कि बाहर जाएंगे तो गुनाह होगा, लेकिन अपने कमरे में तो पढ़ती है ना लेडीज़। और जो भी उठ के जाती वो कहती है हमें अपने घर पहुंचे नहीं, दुआ अल्लाह ने पहले ही कबूल कर। अल्लाहु, तो ये पढ़ना है या अल्लाहु या हू। अल्लाह तो पहले कह दिया ना आपने, और या हू ऐसी चीज़ कि जो हर चीज़ पे हावी है। और दूसरा दिन हफ्ते का आ गया, आपने क्या पढ़ना है, या रहमान या रहीम, या रहमान या रहीम, या रहमान या रहीम 1000 मरतबा 10 तस्बीहात। फिर संडे आ गया, अगला दिन आपने क्या पढ़ना है, या वाहिदु या अहदु, या वाहिदु या अहदु। चौथे दिन आपने क्या करना है, या समदु या वित्रु, या समद या वित्रु, यानी तू अकेला है, तेरे जैसा कोई और नहीं है, और तू समद है, अल्लाह समद, जिसके काम को कोई रोकने वाला नहीं। और या वित्रु, तू अकेला है, यकता है, तन्हा है, तेरी कोई मिसाल नहीं। ये आपने पढ़ना है चौथे दिन। पांचवें दिन आपने क्या पढ़ना है, या हय्यु या कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम, सदा कायम और सबको थामने वाला। और छठे दिन आपने पढ़ना है, या हन्नान या मन्नान, या हन्नान या मन्नान, बहुत एहसान करने वाला और बहुत मदद करने वाला। और सातवें दिन या ज़लजलाली वल इकराम, या ज़लजलाली वल इकराम, या ज़लजलाली वल इकराम, ये आपने पढ़ना। ये 7 दिन का 7, कितना आसान है, 10-10 तस्बीह दिन में पढ़ लें, या फिर वो रात एक पहले आती है उस पर पढ़ लें, जैसे आपको आसान लगे। कई लोगों के लिए दिन को बैठ के पढ़ना मुश्किल है, तो वो कहते हैं हम रात को खामोशी से पढ़ते। कईयों को रात को मुश्किल है, वो कहते हैं नहीं नहीं हम दिन में पढ़ सकते हैं, जैसे भी किसी को हो, अल्लाह गफूर रहीम है। बहरहाल रात एक पहले आती है, जैसे जुमेरात की रात जुमे की रात होगी, जो जुमे वाले दिन रात आएगी वो हफ्ते की रात होगी। और दिन को पढ़ना है तो वो तो फिर आपको पता ही है, जुमा, हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, फिर जुमे को तो ख़त्म हो गया। फिर आगे आप ऐसे ही पढ़ें, आपकी दुआ मुंह से निकलते ही कबूल होने लगी। आप करके देखें, फिर आपको मेरे ऊपर इतबार आ जाएगा। जो बंदा कहता है ना या रब या रब या रब, या कहता है या रब्बो या रब्बो या रब्बो, तो रब फरमाता है लब्बैक मेरे बंदे, मांग ले, जो मांगेगा मिलेगा। इसमें आज़म जो है मैं आपको बताऊं 3 सूरतों में है। इसमें आज़म हज़रत अबू अमामा से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया सूरा बकरा, सूरा आल इमरान, सूरा ताहा, इन सूरतों में इसमें आज़म को तलाश करो। तो इसमें अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, देखे सूरा आल इमरान में ये है।
व इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवर रहमान रहीम, सूरह बकरा में है। व अनतिल वजूहु लिल हय्युल कय्यूम, ये सूरह ताहा में है। ये सारे इसमें आज़म है, इसमें हय्युल कय्यूम है आखिर में। तो मछली वाले यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो जो मुसलमान इसके साथ दुआ करेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाएगा। उसके साथ ये 3 सूरतों की तफसील मैं आपको अब बताऊँ। ये जो 3 सूरतें हैं ना, सूरह बकरा, सूरह आल इमरान और सूरह ताहा, कुरान मजीद का तो हर लफ्ज़ बड़ा कीमती और बड़ा वज़नी और बड़ा अच्छा है ना, लेकिन ये सूरतें रिस्क को खींच के ले आती हैं, हर मुश्किल को खोल के आसान कर देती हैं, हर परेशानी को धक्का दे के घर से निकाल देती हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे। मैं पढ़ती होती थी सूरह बकरा लाजमी अपने, पहले मैं अपने बुरहान अलिफ लाम मीम स्वाद CNG पे जाती थी। सबसे पहले मैं वहाँ बैठ के पढ़ती थी उस गैस स्टेशन पे सूरह बकरा। फिर मैं आगे जाती थी अलिफ लाम मीम पे, तो फिर मैं कुछ और पढ़ती रहती थी चीज़ें, कोई और चीज़ें। एक दिन मैं अपनी बेकरी पे बैठी पढ़ रही थी, तो वहाँ पे कामरा के साथ है हजरो, छछ के लोग ज़्यादातर इंग्लैंड में है, बाहर है ज़्यादातर। तो वो फैमिली हर रोज़ आती थी, पिज़्ज़ा दे दें, बर्गर दे दें, फलाना दे दें। मैं तो बैठी पढ़ रही होती थी, लड़के काम करते थे। तो उनका दिल होता था वो मेरे से बातचीत करें, फैमिली, उनकी बीवियाँ, बच्चे, खुद सारे बहन भाई मिलके। तो एक दिन उन्होंने कहा, मैम हम आपसे बात कर सकते हैं? मैंने कहा क्यों नहीं, क्या मेरे से बात करने के लिए आपको फ़ीस दें मांगी है हमने, बात करें आप। जब मैं यहाँ बाहर निकल के बैठी हूँ तो बात कर, अगर मैंने ऐसे बात ही ना करनी सुननी हो तो फिर तो मैं अंदर छुप के बैठूँ, फिर मैं क्यों यहाँ बैठ के काम कर रही हूँ, बात कीजिए। उसने कहा, हमने जब भी आपको देखा अल्हम्दुलिल्लाह आप पढ़ रही होती, कभी भी हमने आपको पढ़ाई के बगैर नहीं देखा, या नमाज पढ़ रही हैं, नफल पढ़ रही हैं, कुरान पढ़ रही हैं, तस्बीहात कर रही हैं। मैंने कहा अल्लाह तौफीक दे, कोशिश होती है कि वक्त को बर्बाद ना करें, घर से दूर बैठे हैं तो रिस्क की जगह पे आए हैं। तो मैं जिस जगह भी जाती हूँ, माशाल्लाह मैं 11 जगहों पे दिन में जाना होता था, तो मैं पढ़ती रहती हूँ कुछ ना कुछ। उन्होंने कहा, हम आपको एक बहन बात बताएं? मैंने कहा ज़रूर बताएं। उन्होंने कहा, हम मैनचेस्टर में रहते हैं, हम 4 भाइयों की दुकानें हैं। हम क्या करते हैं, रात को सूरह बकरा पढ़ते हैं, उसके बाद सूरह आल इमरान पढ़ते हैं, उसके बाद हम सूरह ताहा पढ़ते हैं। हो सकता है वो मेरा ये सुने तो उनको याद आ जाए कि वो सुनते ही होंगे लोग उधर के, क्योंकि जानते हैं सारे। तो वो कहते हैं हम ये 3 सूरतें पढ़ते हैं, फिर तहज्जुद की नफल पढ़ते हैं, फिर फजर पढ़ते हैं, और फिर हम लोग इशराक के नफल पढ़ के सो जाते हैं। फिर हम ज़ोहर की अजान के वक्त उठते हैं। हम अपने काम पे कोई नहीं जाते, लेकिन पूरे इलाके में बर्मिंघम, लेस्टर, इर्द गिर्द जो भी जगह है ना, ब्रेडफोर्ड, रॉचडेल, हर जगह चीज़ें जो है ना हमारी बिकती हैं। सबसे दूर दूर से लोग आते हैं। तो मैंने कहा, तो इसकी क्या रीज़न है? उन्होंने कहा, ये 3 सूरतें इसका रीज़न है। आप पढ़ के देखें, आपको अंदाज़ा होगा कि जो इनको कहा गया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हो सके तो ये पढ़ लिया करो, तो इसकी क्या इसकी कदर मंजिलत है। तो मैंने कहा, मैं सूरह बकरा तो पढ़ती हूँ, चाहे मैं बाई एयर कहीं जा रही हूँ, इंग्लैंड या अमेरिका या कनाडा या दुबई, तो मेरे पास होती है सूरह बकरा रास्ते में पढ़ने के, ताकि रह ना जाए। तो ये तो मैं पढ़ती हूँ। तो उसने कहा, तो ये बड़ी है, और वो दोनों सूरतें तो सूरह बकरा जितनी है। मैंने कहा, वो बड़ी हो, सो वट, अल्लाह का नाम खुद ही अल्लाह आसान कर देता है। तो मैंने फिर यूँ शुरू किया कि अलिफ लाम मीम स्वाद, जब जाती थी गैस स्टेशन पे तो सूरह बकरा, जब मैं अलिफ लाम मीम गैस स्टेशन पे जाती थी तो वहाँ सूरह आल इमरान, और जब मैं अपनी बेकरी पे जाती थी, उसका नाम तो था राहत बेकर्स, लेकिन उस पर भी हमने हामीम लिखा हुआ था कि हमें लोहे कुरानी के सिवा कोई चीज़ नहीं बनानी। तो वहाँ मैं बैठ के पढ़ती थी जो है ना ये सूरह ताहा, फिर कुछ और पढ़ती थी। नमाजें तो पढ़नी होती हैं, वो तो छोड़नी नहीं। आप यकीन करें कि ऐसे अल्लाह का फजल बरसता था, ऐसे बरसता था कि जैसे यहाँ पे सिर्फ यही गैस स्टेशन है जो मेरे हैं, यही बेकरीज हैं जो मेरी हैं। तो
मियाँ कई दफ़ा मुझे नाराज़ होता था कि तुम वाब वाली बेकरी पे भी जाके पढ़ा करो ना, उधर इतना बड़ा प्लाजा है, 3 स्टोरियाँ हैं और तुम उधर बैठ के पढ़ती नहीं हो, उधर इतने क्लाइंट नहीं आते। मैं कहती मैं कहाँ कहाँ जाऊँ। लेकिन आप यकीन करें कि फिर मैं आगे जाती थी, अपना फूड पार्क था हमारा एयरफोर्स के अंदर बनाया हुआ माशाल्लाह 45 कनाल के ऊपर, वहाँ पढ़ती थी। तो मैं वहाँ कुछ और चीज़ें पढ़ लेती थी, लेकिन अल्लाह के कलाम में जो कुछ मैंने आज तक पाया, मैंने देखा है कि बंदा मेहनत तो करता है ना। अब अगर आप आम लगाएंगे ही नहीं तो आप कैसे कहेंगे आम उग जाएगा, उस पर फल लग जाएगा। आपको तो लगाना तो पड़ेगा, आम गोडी भी करनी पड़ेगी, उस पर नीला थोथा वगैरह जो डालते हैं, और जो उसका एक क्या वाइट क्या होता है, चूना डालते हैं। इतनी सी खुदाई के बाद मुझे पता है, क्योंकि मेरे घर में बाग था, मेरा फादर डलवाता था। और कोई इंजेक्शन भी लगाते हैं, जो वो ज़राअत वाले आके लगा के जाते हैं, कितने से दवाई होती है, उसको ऐसे सुई बड़ी सारी लगा देते हैं आम के अंदर या फल के अंदर, तो वो फल को कीड़ा नहीं लगता। तो वो मुझे पता है सारा कुछ, क्योंकि मैंने बचपन से देखा है, होश आने से भी पहले। तो वो तो आपने करना है। उसके बाद माली दा कम पानी देना, मशका पर पावे, मालक दा कम फल फुल लाना, लाए या ना लाए, ये तो उसके ऊपर है ना। उसके बाद आप पढ़ें, सदका खैरात रोज़ करें, चाहे वो एक खजूर का छिलका हो। हर अच्छे काम के बाद जो आपको अल्लाह नेमत दे, उसके बाद कुछ ना कुछ खुशी में शुक्राने के नफल पढ़ के खैरात करें, फिर देखें उस चीज़ को कैसे 4 चांद लगते हैं। मेरे बताने का मकसद आपका टाइम वेस्ट करना नहीं है, मेरे बताने का मकसद ये आपकी जुस्तजू को हवा देना है। जो इबादत की आग आपके दिल में सीने में सुलगे, उसको और तेज़ करना है, इसलिए बता रहे। तो लाइनें लगी होती थी हर जगह पे, बारी नहीं आती थी। लोग मेरे पास सिफारिश भेजते थे कि उनको कहें हम फलाने आए खड़े, हमें तो आगे आने दें। तो फिर मैं कहती थी मैं ऐसे करूँगी तो लोग मेरे से नाराज़ हो जाएंगे, अल्लाह भी नाराज़ होगा। कोई बात नहीं, आप वेट करें, वैसे अंदर आए, मेरे ऑफिस में बैठे हैं, और खाना पीना जो भी आपको चाहिए आप लोग सब रेस्ट करें, लें, वॉशरूम में जाना है यूज़ करें, फैमिली को ले आए अंदर, कोई मसला नहीं। तो आप पढ़ के देखें, जब आप पढ़ने लगेंगे ना, मेरा ख्याल है अगर आप सुस्ती से भी पढ़ेंगे ना तो 45 मिनट में सूरह बकरा पढ़ी जाएगी, और 20 से 30 मिनट अपनी अपनी स्पीड है ना, समझ समझ के पढ़ें, उसमें आपकी सूरह पढ़ी जाएगी आल इमरान, और इतने ही टाइम में सूरह ताहा। आप जोड़ के ना पढ़ें, एक सुबह पढ़ लें, एक आप ज़ोहर या असर के बाद पढ़ लें, एक आप सोने से पहले पढ़ लें, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन आप देखें आपका ज़हनी सुकून, आपके घर में खुशहाली, आपके बच्चों की नेकी, आपके बच्चों का शर्म हया और कामयाबी, आपका किसी चीज़ को हासिल करने का शौक़, आपका कोई चीज़ पाने का शौक़, अल्लाह किस तरह पूरा करे। तो कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। जब कोई गंदम लगाता है तो फिर उसमें जो क्या दुम्बी सिटी उग गई या फलानी उग गई निकालते हैं। हम लोग तो अराई फैमिली से हैं, वैसे ही हमारे बड़े तो सारे ज़मीनों वाले हैं या फिर बिजनेस वाले हैं, इंडस्ट्री में हैं, जॉब्स तो बहुत कम है। तो वो आप स्प्रे करते हैं, गोडी करते हैं, उसमें से बूटियाँ निकाल, फिर ही गंदम के सिट्टे बड़े बड़े आते हैं तो उसमें दाने डलते हैं। अल्लाह के रास्ते में मेहनत करें, अल्लाह आपकी सोच से ज़्यादा आपको नवाजेगा, यकीन करें। तो मेरे ख्याल में आज के दिन के लिए ये काफ़ी है। बहुत सारी बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला फिर सही हो। कल तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि यही डाउनलोड अपलोड होते होते शाम हो जाएगी रात, तो कल तो आप वही सुनेंगे, उससे अगले दिन या उससे अगले दिन इंशाअल्लाह। मेरा दिल है हफ्ते वाले दिन मैं अपने घर में ज़िक्र रख लूँ, तो फिर फ्राइडे को मैं कर सकूँ, शायद फ्राइडे को कर लूँगी, क्योंकि सैटरडे को मेरे घर में ज़िक्र होगा, तो फिर मेरी बड़ी मसरूफियत होगी। अल्लाह खैर व आफियत रखे हर तरफ, सबको ज़िंदगी से तंदुरुस्ती अता फरमाए, इज़्ज़त ईमान दे और अपनी पनाह में रखे, हर मोहलक बीमारियों परेशानियों से अपनी हिफाजत में रखे। जो अल्लाह ताला बीमार है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको सेहत कामला आजला दे।
جو قرض میں دبے اللہ ان کو قرض سے خلاصی دے، جن کے اولاد نہیں اللہ ان کو اولاد صالح اور نیک دے، بے گھروں کو گھر، بے دروں کو در دے، روٹھے ہوئے کو منا دے، بچھڑے ہوئے کو ملا دے، بھٹکے ہوئے کو سیدھا راستہ دکھائے، طالب علموں کے لیے علم کا حصول آسان کر دے، اور جن کے پاس کوئی کام نہیں ہے اللہ ان کے لیے بہترین روزی کا بندوبست کر دے، کیونکہ وہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے انسان کا وہم و گمان نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اللہ نے کہا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے تنگیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے، اس نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے اور وہ اپنا کام مکمل کرتا ہے۔ ایک وہی تو ہے جو اپنا کام مکمل کرتا ہے، وہ ہم تھوڑا یہ چھوڑا یہ پکڑا، یہ چھوڑا یہ پکڑا، یہ چھوڑا یہ پکڑا، پھر ہم نہ گھر کے نہ گھاٹ کے، وہ ہے نا دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ کام کو پکڑے، اس پہ چلتے رہے، پڑھے، اس پہ چھوڑے نا، پڑھے، بھلے آپ کچھ اور ایڈ ہو گیا تو اس کو تھوڑا کر دیں لیکن چھوڑے نہیں۔ اگر کسی جگہ ڈگنگ کرتے ہوئے پانی 200 فٹ پہ نکلنا ہے تو آپ کیسے 20 فٹ کے بعد نکال لیں گے؟ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اس کے کام کا ٹائم مقرر ہے، آپ اس کی کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں، ٹک 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 ٹک، وہ کھلے گی، کام ہوگا۔ ایک دوسرے کو بہت دعائیں دیا کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے کو کہو میرے لیے دعا کرنا، اس کی دعا جلدی قبول ہوتی۔ تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں میرے لیے، میرے بچوں کے لیے، میرے بچوں کی کامیابی کے لیے بہت دعا کرنا، میرے شوہر کی، اللہ پاک آسانیاں پیدا کر دے، میرے بچوں کے کام ایسے ہو جائیں پھولوں کی طرح کہ بس جیسے وہ چاہتے ہیں اس سے بھی اچھے، اور اللہ اس میں برکت دے زندگی صحت سے، اور اللہ میرے بچوں کے بچوں کو پھولوں کی طرح مہکتا رکھے، نیک ہوں، صالح ہوں، فرما بردار ہوں، تابع دار ہوں، بڑوں سے کے ساتھ با ادب رہنے والے ہوں، کیونکہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو جھک گیا اسی کو پھل لگ گیا، جو اکڑ گیا وہ ٹوٹ گیا۔ اس لیے تکبر کبھی نہیں کرے۔ شکل کسی کو اللہ نے دی ہے تو اللہ نے دی ہے، ہم نے تھوڑا بنائی ہے۔ اگر وہ ہمارے منہ ٹیڑھے ہاتھ ٹیڑھے کر کے پیدا کرتا کیا ہم سیدھے کر سکتے تھے؟ نہیں۔ تو اگر کسی کو دولت دی ہے تو اللہ کی مدد ہے، اگر اولاد اچھی دی ہے تو اللہ کی مدد ہے، اگر روزگار اچھا دیا تو اللہ کی مدد ہے، بس اس کا شکر ادا کریں، ڈھانپ کے رکھیں، ڈھانپ کے۔ ہر چیز کو سٹیٹس پہ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، نظر لگتی ہے بس پھر چیز چھن جاتی ہے۔ جس چیز کو ڈھک دیا وہی عافیت ہے، جس چیز کو چھٹ دیا تو پھر تو وہ سب کو نظر آ گئی، تو پھر تو پردہ ہی نہیں رہا۔ باقی تو دیکھیں ہر بندے کی اپنی مرضی ہے، میرا کیا ہے، ہر بندے کا اپنا اصول ہے، اپنا طریقہ ہے، اپنا سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور اپنی دعاؤں میں آپ نے بہت مجھے بھی یاد رکھنا ہے، میری دعاؤں میں تو آپ ہیں، آپ نے بھی یاد رکھنا ہے۔ تو مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔